Das Thema heute ist die Weisheit spricht und heute ist die letzte Woche, in dem wir über dieses Thema sprechen. Ya, saya berdoa bahwasanya dalam Wisdom Speaks ini bukan berakhir sampai bulan Agustus saja, tetapi Wisdom Speak itu boleh terus berbicara di dalam setiap kehidupan kita sepanjang hidup kita. Aber ich bete, dass diese Weisheit weiter in unserem Leben spricht. Dan biarlah hikmat Tuhan ini terus berbicara, terus berseru-seru dengan nyaring, terus membisikkan di dalam telinga kita, sehingga di dalam setiap kita bisa mengambil satu keputusan yang tepat untuk melakukan perbuatan baik dengan kerendahan hati. Amin. So dass diese Weisheit von Gott in uns weiterhin lauter spricht, so dass wir das hören können, um die richtige Entscheidung zu machen, um das was Gutes zu tun. Dan sore hari ini saya akan melanjutkan tentang tema kerendahan hati. Und ich möchte heute weiter über das Thema Humbleness sprechen. Di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai ke-15, kita bisa melihat ada satu cerita di sana. Im Johannes 5, Vers 1 bis 15 können wir dort eine Geschichte lesen, Di mana Yesus sedang melakukan perjalanannya menuju ke Yerusalem. und zwar Jesus war in einer Reise nach Jerusalem. Dan di dekat pintu gerbang domba, di situ ada terletak satu kolam, yaitu kolam Bethesda, dengan memiliki 5 serambi di dalamnya. Und da sah er ein Bad, Bethesda, mit 5 Zimmern. Ya, di situ kita sudah mendengar banyak ceritanya bahwasanya terjadi satu mujizat di mana orang lumpuh Tuhan Yesus sembuhkan di situ. Und in der Geschichte, also Jesus hat schon mal eine Gelähmte geheilt dort. Tetapi pada saat saya belajar dan membaca ayat ini, Tuhan singkapkan ada sesuatu hal di balik dari kerendahan hati yang Tuhan ingin berikan kepada kita semuanya, Anda dan saya sore hari ini. Und als ich diese Bibelverse gelesen habe, habe ich etwas entdeckt, was Gott mir gezeigt hat. Und das ist, was ich euch heute mitteilen möchte. Karena kerendahan hati itu berbicara bagaimana untuk kita bisa menerima hikmat Tuhan itu, dan bukan hanya menerimanya, tetapi kita mau melakukannya. Also Demut spricht nicht, wie wir Gottes Weisheit empfangen können, sondern auch, wie wir das tun können. Saya tahu hari-hari ini kita membutuhkan banyak sekali hikmat-hikmat yang untuk kita dalam setiap kehidupan kita semuanya. Heutzutage brauchen wir die Weisheit in unserem Alltag. Tetapi banyak juga orang yang tidak mau menerima hikmat itu. Aber viele möchten auch die Weisheit nicht bekommen. Atau sebaliknya, kita sudah menerima hikmat itu, tapi kita nggak mau melakukan hikmat itu. Oder vielleicht das Gegenteil, wir kennen schon die Weisheit, aber wir möchten das nicht tun. Seringkali hikmat Tuhan itu tidak bisa kita ukur dengan logika kita. Oft Gottes Weisheit können wir nicht mit unserer eigenen Logik messen. Dengan ilmu pengetahuan kita mungkin. Oder mit unserem Wissen. Karena itu kita cuma bisa melakukannya hikmat Tuhan itu atau menerima hikmat Tuhan itu dengan satu kerendahan hati. Deshalb wir können Gottes Weisheit nur empfangen, wenn wir Demut sind. Dengan kerendahan hati kita bisa melakukannya hikmat Tuhan itu dengan satu perbuatan yang baik. So dass wir Gottes Weisheit empfangen oder bekommen können, um etwas Gutes zu tun. Semalam pada saat saya membaca khotbah saya ini, saya teringat kembali bagaimana cerita tentang Tuhan Yesus sedang berbicara
sama seorang pemimpin pada saat itu. Heute, also am Abend, als ich diese Predigt gelesen habe, habe ich an etwas erinnert. Di mana cerita itu mengisahkan ada orang yang bertanya, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk aku bisa mendapatkan hidup yang kekal?" Und zwar, da gab ein Mann und fragte Jesus, Guru oder Lehrer, wie oder was soll ich machen, damit ich ein ewige Leben bekommen kann? Semua perintah Allah, semua hukum Taurat itu sudah saya lakukan. Ich habe alle Gottes Gebote gefolgt. Tapi Yesus menjawab dengan satu, jualah apa yang kamu miliki dan berilah kepada orang miskin. Und dann Jesus hat gesagt, verkaufe alles, was du hast und gib das an den armen Menschen. Ya. Orang ini menerima, orang ini mendengar akan hikmat Tuhan yang Tuhan Yesus berikan kepada dia. Also der junge Mann hat das gehört. Was ist die Weisheit von Gott? Tetapi dia tidak mau melakukannya. Aber er möchte das nicht tun. Bahkan dia pergi sedih dan kecewa sama Yesus. Sondern er ging traurig und er war nicht zufrieden mit Jesus. Meskipun di ayat berikutnya tertulis bahwasanya Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan satu jaminan buat dia. Obwohl Jesus selbst hat ihm schon die Sicherheit gegeben. Untuk dia bisa mendapatkan satu harta yang terbesar di surga nanti. Sodass er im Himmel sehr viele sehr reich in der Himmel wird. Nah, orang ini menandakan tidak ada satu kerendahan hati untuk mau melakukan hikmat yang datang daripada Tuhan. Aber er hat keine Demut, das zu tun, wie was Jesus gesagt hat. Kita kembali lagi ke dalam Yohanes pasal ke-5. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai yang ke-4. Ich werde in Johannes 5 von Vers 1 bis 4 lesen. Di sini dikatakan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air dalam kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Dari ayat yang kita barusan baca tadi, saya mencatat ada satu tempat yang dimana disebut Bethesda. Es gibt einen Platz, der Bethesda heißt. Di mana Bethesda itu berasal dari kata Bet dan Hesda, ya, Bet dan Hesda. Und dieses Wort besteht aus 2 Teilwörtern, also Bet und Hesda. Jadi Bet itu berarti itu rumah, dan Hesda sendiri ini itu mengandung dari 2 arti lagi di dalamnya. Bet bedeutet Haus und Hesda beinhaltet 2 Bedeutungen. Yang pertama, Hesda arti yang pertama itu dikatakan itu adalah House of Disgrace atau rumah yang memalukan, aib. Und das erste bedeutet ein House of Disgrace. Kenapa disebut rumah yang memalukan? Karena di situ adalah satu tempat di mana banyaknya orang sakit, orang cacat berkumpul, sehingga itu menjadi satu gambaran tentang kesakitan atau gambaran tentang dari ketidakmampuan seseorang.
Warum wird das Haus der Schande genannt? Weil das viele Leute sind krank und ja, das zeigt, dass es gibt so viele kranke Leute da. Ya, karena itu merupakan satu gambaran dari ketidakmampuan karena dikarenakan sakit penyakit di tempat itu banyak sekali. Ein Zeigen von Fähigkeit, weil sehr viele Leute krank sind in diesem Haus. Arti yang kedua dinyatakan bahwasanya Hesda itu adalah House of Grace. Aber die zweite Bedeutung ist House of Grace. Di mana Alkitab mencatat bahwasanya di tempat yang sama itu terjadi satu kemurahan dan terjadi satu kesembuhan, terjadi satu pemulihan. Weil in der gleichen Platz findet viele Heilung statt und das zeigt dann die Gnade. Ya, pada saat malaikat Tuhan turun sewaktu-waktu dan menggoncangkan air di dalam kolamnya, barang siapa yang pertama masuk, sesudah goncangan itu dia akan mendapatkan satu kesembuhan. Als der Engel kam und bewegt das Wasser, dann der Erste, der zuerst im Wasser ist, wird geheilt. Ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saya sendiri tidak tahu apa yang menjadi satu kebutuhan Anda semuanya satu persatu. Mitten diese Pandemie wusste ich nicht, was was jede von euch braucht. Atau bahkan ada rasa sakit yang berat di dalam hati Anda. Oder vielleicht welche Beschwerde ihr in eurem Herz habt. Karena ada satu hubungan yang tidak harmonis di dalam satu hubungan keluarga. Wegen nicht harmonische Beziehung in der Familie. Bahkan sampai masalah itu menjadi satu aib atau memalukan di dalam kehidupan Anda. Etwas, die uns in unser Leben eine Schande bringen. Tetapi ingat, di tempat yang sama, di kolam yang sama, yaitu kolam Bethesda, Tuhan mengubahkan, Tuhan memberikan satu kemurahan dinyatakan. Aber erinnert, in dem gleichen Platz, im gleichen Bad, im Bethesda, da findet auch Heilungen statt. Dan saya berdoa hari-hari ini biarlah rumah kemurahan yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan 2000 tahun yang lalu lebih, itu terjadi juga di dalam kehidupan rumah-rumah kita semuanya, Anda dan saya. Und ich bete, dass dieses Haus der Gnade auch uns alle gehören. Ya, di dalam kesehatan kita, in unserer Gesundheit, di dalam pekerjaan kita, unsere Arbeit, di dalam hubungan kita antara keluarga, hubungan kita dengan Tuhan sendiri mungkin. und die Beziehung zwischen uns und unserer Familie und mit Gott. Tuhan akan memberikan hikmatnya, Tuhan akan memberikan berkatnya, Tuhan akan mencurahkan satu anggur yang baru dalam kehidupan kita semuanya, sekarang ini juga. Sodass Gott seine Weisheit, seine Gnade, seine neue Wein an uns geben kann. Ada amin? Amin. Haleluya. Saya belajar minggu lalu atau 4 minggu yang lalu dari satu khotbah yang saya dengarkan, yaitu dari Pastor Sam. Ich habe eine Predigt von Pastor Sam gehört. Dan saya belajar di situ bahwasanya ya hari-hari ini kita hidup di dalam satu dilema. Also ich habe von dort gelernt, wir leben heutzutage in einem Dilemma. Di dalam satu persoalan demi persoalan. In ein Problem und mit einem anderen Problem. Yang dimana mau nggak mau kita dipaksa untuk mengambil satu yang namanya keputusan. Und ob wir es möchten oder nicht, müssen wir Entscheidungen treffen. Keputusan demi keputusan harus kita ambil secara cepat atau akan beberapa waktu yang ke depan kita harus mengambil keputusan itu. Und diese muss schnell gemacht werden.
Dan di dalam pengambilan keputusan ini kita sudah belajar tentang wisdom speaks, itu adalah saat-saat yang dimana kita sangat kritis. Und diese Zeit ist deshalb sehr kritisch. Di mana keputusan itu bisa ada dua yang akan terjadi di dalam keputusan itu. Weil es sind zwei Situationen, die sich hinter dieser Entscheidung befinden. Yang pertama, bisa jadi kita mengambil satu keputusan kalau kita ada satu dilema, akan kita mengambil keputusan yang bernama desolation. Jadi kita mengurung diri kita. Das erste ist Desolation. Jadi kita meninggalkan satu komunitas kita membangun tembok yang tinggi, kita nggak mau berbicara kepada seorang pun. Wir verlassen unsere Kommunität, wir bauen eine große Mauer und wir reden dann nicht mit irgendjemand. Bahkan kita sendiri pun nggak mau berbicara sama Tuhan. Sogar wir selber möchten nicht mit Gott sprechen. Bahkan Tuhan sendiri tidak bisa masuk ke dalam hidup kita. Und Gott kann nicht in unsere Leben reinkommen. Apa yang terjadi kalau orang-orang yang mengambil satu keputusan desolation, dia mengurung diri, yang terjadi adalah dia akan menjadi depresi. Und am Ende, was passiert, ist eine Depression. Kalau sudah depresi, dia akan menjadi stres. Und dann Stress. Dan dia nggak bisa tidur, dia harus minum obat-obatan untuk bisa menenangkan diri. Er kann nicht mehr schlafen, muss Medikamente nehmen, um sich ruhig zu machen. Keputusan yang kedua, kita mengambil yang namanya dialog. Das zweite ist Dialog. Kita dengan kerendahan hati kita membuka hidup kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan. In Demut öffnen wir unser Leben und sprechen wir zu Gott. Kita bisa memberikan beban kita kepada Tuhan. Und geben unsere Last an Gott. Kita bisa mengintrospeksi hidup kita. Und um uns zu prüfen. Kita bisa menerima orang-orang yang Tuhan kirimkan dalam setiap kehidupan kita untuk bisa saling menguatkan. Und um die Leute um uns herum zu akzeptieren, um sich einander zu stärken. Ya, kita bisa berdialog, kita bisa berbicara, kita bisa berdoa bersama-sama dengan mereka. Wir können uns miteinander sprechen oder beten. Dan apa yang terjadi? Und was passiert ist? Kebanyakan orang-orang ini dia akan mengalami satu decompression. Jadi tekanannya itu akan hilang. Dia akan tekanan yang membebani kehidupan mereka itu akan lambat laun satu persatu akan hilang. Ist Dekompression, das heißt die Last und Druck Tag für Tag oder Zeit für Zeit verringert sich. Ketegangan akan menurun. Und die Spannung reduziert sich. Tuhan bisa memberikan hikmatnya demi hikmatnya. Und Gott kann seine Weisheit geben. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada orang itu. Und Gott gibt auch Frieden. Memberikan kasih karunia-Nya. Seine Liebe und Gnade. Dan Tuhan membukakan jalan buat segala permasalahan yang sedang dihadapi. Und öffnet den Weg für jede Probleme, die gerade begegnet hat. Pada saat saya mendengarkan ayat pengajaran ini, saya cuma berpikir satu. Als ich über dieses Thema denke, erinnere ich an eine Sache. Pada saat saya masuk berdialog bersama-sama dengan Tuhan. Als ich an Gott komme und mit ihm spreche. Saya teringat bahwasanya hanya di dalam hadiratnya Tuhan saya bisa berdialog. Erinnere ich, dass nur im Gottes Gegenwart kann ich mit ihm sprechen. Dengan di dalam hadiratnya Tuhan itu akan merubahkan satu aib menjadikan satu
satu grace. Jadi Tuhan mengubahkan dari disgrace into grace. Und in Gottes Gegenwart wird die Schande zu einer Gnade verwandelt. Bukan itu aja, Tuhan akan mengubahkan dari satu hal yang ketidakmampuan, invalid, into creating of healing. Und Gott wird die Unfähigkeit zu einer Heilung verwandeln. Jadi kita mau hari-hari ini kita mau masuk. Bagaimana kita mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Dan saya yakin dan percaya di dalam hadirat Tuhan kita akan mendapatkan hikmat yang baru di dalam setiap kehidupan kita semuanya, Anda dan saya. Lass uns deshalb in der Gegenwart von Gott kommen, weil ich bin sicher, dass im Gegenwart Gottes werden wir die Heilung finden. Di ayat yang berikutnya di dalam Yohanes pasal yang ke-5, di situ dikatakan ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Im Vers 5 steht, dass es gibt einen Mensch, der 28 Jahre alt krank war. Orang ini terus menanti-nantikan kesembuhan. Und er wartet auf die Heilung. Orang ini bahkan sudah bisa saya katakan dia itu nggak ada lagi kesempatan untuk bisa sembuh. Mustahil. Und eigentlich für diesen Mann, es gibt keine Chance mehr oder es ist nicht mehr möglich für ihn geheilt zu werden. Karena dia tidak bisa bergerak. Menuju kolam aja dia nggak mampu. Weil er nicht bewegen kann. Sogar in Richtung Bad zu gehen, kann er nicht mehr. Jadi kalau pas kolam digoncangkan, malaikat Tuhan turun, air digoncangkan, dia pun juga tidak akan terlambat karena akan didahului oleh orang-orang yang lain. Und deshalb, wenn der Engel kommt und dieser Teich sich bewegt, dann dann verpasst er auch die Chance, weil die anderen Leute zuerst drin sind. Hari-hari ini kita banyak sekali mendengar kapan semua COVID ini cepat berlalu, semua cepat berlalu. Viele Leute sagen, hoffentlich Covid wird schnell vorbei. Atau banyak orang yang sedang menantikan satu jawaban dari Tuhan. Oder viele Leute warten auf eine Antwort von Gott. Baik menantikan kesembuhan, menantikan pekerjaan yang baru, menunggu satu ide-ide yang baru, breakthrough yang baru, dan seterusnya. Entweder man wartet auf Heilung, Idee oder neue Arbeit und so weiter. Tetapi saya mau katakan buat kita semuanya hari ini, bahwasanya your waiting time is not wasting time, but your waiting time is God working time. Also die Zeit, in der du wartest, verschwindet nicht einfach so, sondern das ist eine Zeit, in der Gott dann dran arbeitet. Ya, memang di dalam waktu menunggu itu masa-masa yang tidak mengenakkan. Warten ist keine schöne Zeit. Tapi sore hari ini kita mau yakinkan bahwasanya pada saat kita menunggu itu bukan hanya waktu yang membuang-buang waktu, tapi kita mau yakinkan hari-hari ini adalah Tuhan sedang bekerja buat kita, setiap kehidupan kita semuanya. Aber beim Warten verschwindet nicht einfach die Zeit so wie es ist, sondern Gott arbeitet dann in unser Leben. Meskipun kita nggak merasakan Tuhan itu bekerja, tapi Tuhan itu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Obwohl wir es nicht fühlen, aber Gott arbeitet in unserem Leben. Memang sifat manusia itu adalah sifat yang nggak sabaran, saudara. Also often wollten wir nicht warten. Pinginnya cepat-cepat, pinginnya cepat serba selesai. Wir möchten schnell fertig sein. Tetapi yuk kita mau yakinkan sore hari ini bahwasanya Tuhan itu pasti hadir di waktu dan momen yang tepat dalam setiap kehidupan kita. Aber Gott wartet und gibt alles in der richtigen Moment für uns. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong hidup kita.
Gott ist nie zu spät, um uns zu helfen. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita semuanya. Und seine Hand ist nicht zu kurz, um uns alle zu helfen. Tuhan tidak sekalipun tertidur mendengar doa-doa kita semuanya. Amin. Niemals ist Gott eingeschlafen, um unsere Gebet zu hören. Kita mau yakinkan hari-hari ini bahwasanya Tuhan mendengar doa kita. Lass uns überzeugt sein, dass Gott unser Gebet hören. Amin. Ada amin? Amen. Haleluya. Di ayat di berikutnya dikatakan di sini, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Also Pada Jesus, saat ja. pada saat orang lumpuh itu berbaring menunggu sekian lama, 38 tahun. als der Tiba-tiba Mann gewartet hat für 28 Jahre, plötzlich tiba-tiba Yesus hadir di depan dia. Jesus kam vor ihm. Tuhan Yesus mengadakan satu komunikasi, berbicara langsung dengan dia. Und er hat ihm direkt angesprochen. Dia berdialog bersama-sama dengan Yesus. Und er spricht zu Jesus. Dan Yesus memberikan satu pertanyaan buat dia. Maukah engkau sembuh? Und Jesus stellt ihm eine Frage, willst du gesund werden? Coba kita bayangkan hari-hari ini pada saat kita menunggu sekian lama. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita semuanya, bertanya kepada kita. Stellt euch mal vor, wenn ihr an etwas gewartet habt und plötzlich kam Jesus und euch fragte. Apa yang menjadi setiap kebutuhan kita semuanya, Anda dan saya hari-hari ini? Was ihr oder jede von uns momentan benötigen. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga orang itu sembuh. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi pada hari itu adalah hari Sabat. Saudara, pada saat saya membaca ayat ini, ada satu hal yang luar biasa pada saat Tuhan Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Also als ich diese Bibelvers gelesen habe, ich finde, es ist so wunderbar, als Jesus sagte, möchtest du geheilt werden? Seringkali di dalam kehidupan kita sangat berekspektasi pada saat Tuhan Yesus hadir, itu kita akan mendapatkan satu hal yang dengan luar biasa, yang sampai bulu kuduk kita itu merinding. Also wir erwarten, dass wenn wir Jesus treffen, werden wir an etwas besonders erhalten, ja, etwas besonders bekommen. Tetapi Tuhan Yesus juga hadir untuk orang lumpuh ini, Tuhan Yesus hanya dengan berkata, maukah engkau sembuh? Aber als Jesus an diesen Mann kam, fragte er nur, willst du geheilt werden? Tuhan Yesus juga tidak menjamah dia. Jesus hat ihn nicht berührt. Tuhan Yesus tidak melakukan hal yang spektakuler pada saat itu. Und er hat auch keine spektakuläre Sachen getan. Sampai orang itu merasakan bahwasanya di dalam tubuhnya mengalir aliran yang panas. So dass er vielleicht sich fühlt, dass im Körper da fühlt sich etwas Warmes. Ya, Tuhan Yesus cuma mengatakan, maukah engkau sembuh? Aber er fragte nur, willst du geheilt werden? Maukah engkau sembuh? Dan dia mengatakan, bangunlah,
angkatlah tilammu dan berjalanlah. Und dann sagte er zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Orang itu melakukan dengan satu kerendahan hati. Dia bangun dan dia berjalan dan dia Mit Demut disembuhkan oleh Tuhan. hat er das getan. Er stand auf und er ging und er wurde von Gott geheilt. Yang mau saya katakan di sini bahwasanya hasil yang luar biasa seringkali didapatkan lewat dengan kesetiaan dalam hal-hal yang biasa. Wunderbare Ergebnisse oft erhalten wir durch Treu in ganz normale Sachen. Karena orang yang setia adalah orang-orang yang memiliki satu kerendahan hati. Weil die Leute, die treu sind, sind diejenigen, die Demut sind. Ya, dia mau setia, dia mau terus menantikan hikmat yang datang daripada Tuhan itu. Also in Treu erwartet er die Weisheit von Gott. Pertanyaannya sekarang buat kita semuanya, bagaimana dengan kehidupan kita sendiri-sendiri? Die Frage ist, wie ist das mit uns selbst? Apakah kita mau setia di dalam satu hal-hal yang kecil yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan Anda dan saya? Möchten wir treu sein in Kleinigkeiten, die Gott in uns Vertrauen hat? Apakah kita memiliki hari-hari ini yang namanya satu kerendahan hati untuk kita mau melakukan segala perintah Tuhan? Haben wir momentan die Demut, Gottes Befehl zu tun? Dan saya harap dan berdoa terus untuk kita memiliki satu kesetiaan di dalam hal-hal yang kecil, untuk kita bisa mendapatkan satu hal yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan Anda dan saya. Ich hoffe, dass jeder von uns treu in Kleinigkeiten haben, sodass wir wunderbare Sachen von Gott erhalten können. Amin. Amen. Yang terakhir saya mau berbicara hari ini dalam satu ilustrasi yang ada di dalam gambar ini. Ich möchte euch diese Illustration zeigen. Ya, saya senang sekali bermain game, yaitu terutama game Flight Simulator. Ich spiele gerne Computerspiel und besonders Flight Simulator. Dan di sini kita kalau melihat di gambar ini ada satu yang namanya alatnya yaitu altitude meter, attitude meter. Ja. Und in diesem Bild sehen wir, das ist ein Altitude-Meter. Di mana ini dalam bahasa penerbangan, aviationnya itu mengatakan untuk orientasi pesawat terhadap cakrawala atau terhadap garis horizontal. Und mit diesem Gerät sieht man die Orientierung mit der Horizont. Apakah pesawat itu dalam posisi dia menaik atau pesawat itu akan dalam posisi turun? Ob der Flugzeug steigt auf oder ab. Ya, atau posisi pesawat itu pada saat dia akan sedang membelok ke kiri atau sedang membelok ke kanan. Ob der Flugzeug gerade links fährt oder fliegt oder nach rechts. Ya, kita bisa tahu apakah posisi pesawat itu kalau dia dengan ketinggian pada saat dia naik itu maksimum cuman boleh 10 derajat dari garis horizontal. Und das kann man dann prüfen, dass der Flugzeug darf nur maximal 10 Grad aufsteigen von dem Horizont. Kalau pesawat itu terlalu menukik pada saat naiknya lebih dari 10 grad, 20 atau 30 grad, pesawat itu akan kehilangan ketinggian dan dia akan posisi stall dan dia akan jatuh. Wenn der Flugzeug zu viel, also mehr als 10% aufsteigt, dann erreicht dieses Flugzeug eine bestimmte Situation, dass er nicht kontrollierbar ist und fällt runter. Ya, karena itu posisi yang paling ideal di dalam setiap pesawat itu harus dengan
sesuai dengan garis lurusnya, dengan garis horizontal, seperti gambar yang ada di tengah ini. Und deshalb die beste Position ist, immer an das Horizont zu halten. Demikian pula attitude, sikap kita, sikap hati kita di dalam menghadapi masa-masa yang serba tidak menentu ini, itu menentukan bagaimana untuk kita bisa naik, kita turun, atau kita akan jatuh, atau kita apapun, itu tergantung dari attitude kita. Und so ist das auch mit unserer Attitude. Also das bestimmt dann, ob wir hochgehen können oder runter oder bleiben, ja, oder dann runterfallen. Ya, terutama di dalam kita menghadapi satu dilema dengan dilema. Besonders wenn wir einem Dilemma nach dem anderen begegnen sollen. Ya, saya sendiri juga tidak luput dari satu permasalahan atau dari satu dilema di dalam hidup ini. Ich selber bin nicht von solchen Dilemma frei. Tapi sekarang bagaimana untuk kita memiliki sikap hati kita, untuk kita bisa berdialog bersama-sama dengan Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Aber wie ist unsere Einstellung in dieser Situation, um mit Gott zu sprechen, um unsere Probleme zu erledigen? Karena itu di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 14 sampai ke-15 di sini dikatakan kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk." Pada saat orang lumpuh itu sudah sembuh, dia pun juga nggak lepas dari permasalahannya dia. Als der Mann geheilt ist, ist er auch von seinen Problemen nicht befreit. Dia menghadapi satu permasalahan hal yang baru. Er bekommt neue Probleme. Dia menghadapi masalah dengan orang-orang Farisi. Und zwar gegen die Pharisäer. Orang-orang Farisi terus mencari kesalahan-kesalahan dari Yesus. Also die Pharisäer, die immer wieder die Schuld von Jesus sucht. Karena pada ayat sebelumnya kita baca bahwasanya Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini pada hari Sabat. Denn wie wir vorher gelesen haben, Jesus hat dieser Mann im Sabbat geheilt. Semua orang pada zaman-zaman itu sangat takut atau tidak berani konfrontasi dengan orang-orang Farisi. Und die Leute an der Zeit haben Angst, gegen die Pharisäer zu gehen. Terutama juga orang-orang Farisi itu memiliki banyak pengaruh dia di dalam pemerintahan pada zaman itu. Weil die Pharisäer sehr viele Einflüsse haben. Tetapi saya mencatat bahwasanya orang ini memiliki sikap hati yang berbeda. Aber dieser Mann hat eine andere Einstellung. Dia tahu bahwasanya Yesus itu sering berada di dalam bait Allah. Er wusste, dass Jesus ist oft in der Tempel. Dia tahu Yesus itu ada di dalam bait Allah, di dalam hadirat Tuhan. Und er wusste, dass Jesus im Tempel ist, in Gottes Gegenwart. Dan dia menunggu di dalam bait Allah. Und er wartet dann dort. Singkat cerita, Yesus datang bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Und dann traf er Jesus im Tempel. Dan orang itu mendapatkan satu kekuatan yang baru untuk menghadapi orang-orang Farisi. Und er erhält dann neue Kraft, um die Pharisäer zu begegnen. Orang itu mendapatkan dia bisa keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Er kann rausgehen und dann sagte zu den Juden, dass Jesus hat ihm geheilt. Dia bisa bersaksi, dia bisa menyaksikan kebaikan Tuhan itu buat orang lain. Und er kann die Güte Gottes verkünden.
Dia tidak menyimpan rasa takut untuk menghadapi orang-orang Farisi pada saat itu. Anstatt die Ängste gegen den Pharisäer zu Dia begegnen. bisa menceritakan kemuliaan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupannya. Und er kann die Güte von Gott erzählen über das, was er im Leben erfahren hat. Dia bisa menceritakan bagaimana dia dipulihkan kehidupannya dari hal yang nggak mungkin, yang dia nggak bisa sembuh, tapi Tuhan ubahkan dia menjadi sembuh. Und er kann erzählen über das, was er erfahren hat, und zwar, dass es ist nicht möglich für ihn geheilt zu werden, aber Gott hat ihn geheilt. Karena itu saya tulis di sini sikap hati atau sikap kita itu menentukan kualitas kehidupan kita, kehidupan Anda dan saya. Deshalb habe ich hier geschrieben, dass unsere Einstellung, unser Herz bestimmt das Qualität unseres Lebens. Seringkali orang itu lupa akan bagaimana sikap hati atau sikap kita itu lebih mementingkan skill atau kemampuan kita. Oft verlassen wir mehr an unsere Fähigkeit oder unsere Skill. Kita lebih mementingkan skill kita, cepat kita harus bisa mampu ini, dan itu. Wir möchten unser Skill verbessern, sodass wir das und das und das machen können. Tapi lupa untuk meningkatkan sikap hati kita kepada Tuhan, melupakan sikap perilaku kita kepada orang lain. Aber wir vergessen, dass unsere Einstellung gegenüber Gott und andere Leute, dan itu kadangkala itu yang sebenarnya menentukan kualitas kehidupan kita adalah sikap kita. die eigentlich das Qualität unseres Lebens bestimmt. Apakah kita akan menjadi sombong dengan segala kekuatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Werden wir arrogant sein mit aller Kraft, die Gott uns gegeben hat? Apakah kita sudah tidak mementingkan lagi terhadap wisdom yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita? Ob wir die Weisheit von Gott vernachlässigen haben, die von den Leuten, die um uns herum gesagt hat. Karena itu hari-hari ini yuk saya mau ingatkan kepada kita semuanya untuk kita bisa menjaga sikap kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita semuanya. Deshalb möchte ich euch erinnern heute, dass Kompass auf unsere Einstellung. Karena sikap hati yang baik diawali dengan satu kerendahan hati. Eine gute Einstellung, ein gutes Herz beginnt mit Demut. Karena dengan kerendahan hati untuk kita bisa terus hidup di dalam seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Mit Demut können wir so leben wie der Baum, der neben dem Wasser und neben der Fluss gepflanzt ist. Ya, di mana kita bisa menyerahkan segala permasalahan kita, menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan. Sodass wir alle unsere Lasten an Gott übergeben können. Untuk kita bisa hidup terus di dalam satu bimbingan Tuhan, di dalam satu bimbingan Roh Kudus. In der Leitung von Gott oder von der Heiligen Geist zu leben. Memang hari-hari ini saya katakan bukanlah hari-hari yang mudah. Heutzutage ist nicht einfach. Tetapi Tuhan berjanji bahwasanya pada saat kita hidup seperti pohon ditanam di tepi aliran air, itu yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, itu berhasil. Aber Gott versprach, dass unser Leben so wie der Baum wird, der neben dem Fluss gepflanzt ist.
es wird Früchte bringen in der richtigen Zeit und alles, was wir tun, zum Erfolg werden. Dan biarlah sore hari ini saya berdoa buat seluruh jemaat AFGF Düsseldorf, hikmat Tuhan itu terus berbicara untuk kita mendapatkan hikmat dari yang datang daripada Tuhan. Und deshalb bete ich, dass die Weisheit von Gott, dass wir die Weisheit von Gott bekommen. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Lass uns zusammen beten. Bapak, kami mengucap syukur sore Vater, hari ini Tuhan kami boleh belajar akan hikmat-Mu ya wir Bapak. danken dir, dass wir heute Nachmittag über deine Weisheit lernen können. Selama 2 bulan terakhir ini Tuhan kami berbicara tentang hikmat-Mu Tuhan yang datang daripada Engkau saja. In den letzten 2 Monaten haben wir über deine Weisheit gelernt. Biarlah kerendahan hati itu ada muncul di dalam setiap kehidupan kami semuanya, seluruh jemaat AFGF Düsseldorf Tuhan. Lass deine Demut in unser Herz bleiben, Untuk kami memiliki satu sikap hati yang baik. sodass wir eine gute Einstellung haben können. Sehingga pada saat kita ada di dalam satu permasalahan Tuhan, Sodass wenn wir in einem Problem sind, kami tidak meninggalkan Engkau, tetapi kami mau masuk dengan keberanian di dalam hadirat-Mu. werden wir dich nicht verlassen, aber sogar dich suchen. Berkati seluruh jemaat AFGF Düsseldorf Tuhan. Bitte segne die Gemeinde in Düsseldorf. Engkau yang memberkati, Engkau yang menjawab segala beban-beban doa setiap kehidupan mereka. Segne deine Gemeinde und antworte ihre Gebete, Sehingga di dalam setiap kehidupan mereka, mereka boleh dipenuhi dengan kasih, karunia, dan damai sejahtera yang Kau berikan ya Bapa. sodass jede von deiner Liebe und Gnade gefüllt wird. Terima kasih Bapa. Danke, Vater. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Im Namen Jesus Christus beten wir und danken wir. Amin. Amen.